Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back everyone to the second segment of Iqra with Iqra और तिलावत कायदा और ज़ुबानी ये सारी चीज़ें चल रही है। आप कॉल करके बस बताएं तिलावत है तो अगर है तो फिर कौन सी आयत और सूरत कौन सी है, अगर कायदा है तो तख्ती नंबर सफ़ा नंबर क्या है, अगर सूरत हो तो फिर कौन सी सूरत। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर मैं चाहता हूँ सूरह यासीन तर्जुमा इंशाल्लाह हम स्टार्ट तो कर लें एक ही सेगमेंट के अंदर इंशाल्लाह एंड होपफुली लास्ट इन दिस मंथ ये कोशिश रही है कि हम तर्जुमा को स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह आज लास्ट सेगमेंट के अंदर हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह सूरह यासीन को स्टडी करें। हम चंद आयत इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं, चंद आयत इंशाल्लाह देख लेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यासीन के अंदर क्या फरमा रहे हैं। तो लेकिन याद देखिए लास्ट सेगमेंट के अंदर वो लोग कॉल्स कर सकते हैं जो उर्दू पढ़ सकते हैं, जो उर्दू पढ़ लेते हैं। आप लोग कॉल करें, बेशक एक एक आयत करके इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे और जो इजमाली तफसीर है वो आपके सामने पढ़ के मैं इंशाल्लाह बताऊंगा एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी विल लर्न। तो आप भी जितनी आयतें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं उतनी आयतें आप घरों पे एज होमवर्क आप स्टडी करें, चाहे वो बांग्ला ज़ुबान में करें, चाहे वो उर्दू ज़ुबान में करें, चाहे वो गुजराती ज़ुबान में करें, चाहे वो सोमाली में करें, इंग्लिश में करें, जो भी है, अरबी में, आई डोंट केयर, बस आप स्टडी करें। यहाँ उर्दू में है, आप किसी घर में जो विच एवर लैंग्वेज यू स्पीक उस लैंग्वेज पे आप कुरान को निकालें और अगर 10 आयतें हैं तो फिर 10 आयतें आप स्टडी कर लें, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्किस जी, बलानी उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह। जी 83 तो नफना सूरा बकरा 83 जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मअदूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अच्छा बिल्किस जी खुन आयत जी 182 उस्ताद 83 तो नमी फरमाओ जी 100 जी 100 था आपने खोला 82 ना 83 जी ना 183 जी ओके 183 गाइस। अच्छा अगेन प्लीज शुरू करबा प्लीज, थैंक यू जी उस्ताद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मअदूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम दालम बना फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة أجيب بالم بناي أجيب دعوة الداعي أجيب دعوة أجيب لا 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 الداعي لا 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 أجيب جيم اخلف لم ببص دي. أجيب دعوة الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا دعان إذا دعان إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة الصيام رفث إلى رفثوا دي. أهل لكم ليلة الصيام بس رفث اخون stop خدي 187 next time time be complete يسي 187 next time okay जी उस्ताद okay अस्सलाम Allah वालेकुम Hafiz next call assalamu alaikum अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तायरा जी कौन सी आयत है 257 257 से ना जी। हाँ जी अब स्टार्ट कीजिएगा प्लीज अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية قرية قاف بفول موت هنا قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز الله का नाम पुर आवाज أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فطل لام पे तशदीद है فطل والله بما والله अल्लाह का नाम पर आवाज والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنات नून लंबा नहीं है جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون جزاक अल्लाह जी 267 next time ठीक है अल्लाह हाफिज जी थैंक यू ताहिरा जी माशाल्लाह बर्मिंघम से जुबानी हमें सुना रही नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भला सुनने हुजूर जी टीवी आवाज ऑफ प्लीज सॉरी जी अपना नाम क्यूएस बेगम जी कौन आयत 19 नंबर अपना सूरा बकरा 19 प्लीज जी जी आओ कसय्यिब मिनस समा ठीक है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औ कसय्यिबिन नहीं या लंबा ना है औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف برق قاف لما يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق إدغام تنوين فر الراء يرملون الراء ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Next time QS Begum 26 number ayat ba qaida dino khol dibo, okay? قاعدة كندي Tuesday, Wednesday, Thursday, any day. اخدين قرآن اخدين قاعدة رخبة, right? جي اخدين من قاعدة فورتام سيار جي okay. السلام Monday, عليكم. Tuesday, Wednesday, Thursday. Wa salam. Next call. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ji Razvi. أستاذ أمار سورة بقرة 180 تكي فرمو 180. 10. Okay. Baqarah 180 please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وإن الله سميع عليم. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فلا شهر ها قلقلنا منكم الشهر فليصم
منكم الشهر فليصمه فليصمه ويسي نصف हाँ जी ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. जज़ाक अल्लाह रज़वी next time 186 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम सूरह यासीन इंशाल्लाह देख लेंगे पहली 10 आयत। I'm going to try to complete पहली 10 आयत इंशाल्लाह and or maybe the first 12 the first रुकू। तो देखते हैं आप लोग जो उर्दू पढ़ सकते हैं कॉल कीजिएगा एंड आपसे फिर तर्जुमा सुनेंगे और तफसीर इजमाली आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जज़ाक अल्लाह, साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।